quelqu'un les miens qui les espoir 47 a jamais de bonheur mia de moteur de chez quelqu'un ne gamé sous les bancs on a mis ba en ko point chan on a ntigné et yemi wane e ba ton dona amuji Nyawe zamba mi jorumo wona mo e bien kanti tutu mi ja apon ko tu mi ile ke aglo na mi jide kado mi nyangi de be yama togo jwame mi to mi nye gamia e don bono do ya po na mo do ne yama pipa ngapo mi pona ke pipa no na do en ne yama togo mo nyawo o don bono do ni ki ya man ke black ton ko de ke be e ja wo bo gande le yama togo manyi le lumo tutu mi nyangi de be ton pata e jioja ato asitu ye le mamia tugumu nyaja no afire tutu e ye nka tutu ya tutu boboma nyaka ye togo vio no tekpo ne boboma ma tutu mu mi ja no ne mi bia ye mia ajen akle do mi nyangere bi me go baba si ya leke tutu ti babua enyi bobomo o nya jan ke ya anoro ni yola pa mi nyangere tu bobo anti pepe ya mi nyangere be togo mu nyawa o do bobo e ye mi government cha e chan le wo eto be e dwamene e tinyo e mam pepe opposition na e chan so lu ki luagba jo le yi Ghana man to mo je dogo ku Ghana mo president le ke tutu ka tutu je glo le fimo nka e ku kaka yo bajo jo luagba tu nyama dia jo le Ghana gamia be sumi ko miano nyawo keke mo pe ko chan o so to do ndi ne to mi ozon Yo, ya como todo. Oli. Abitum idwa. Ai, fofo dogbe na nyabe tipen po moto gigi dogbe na nyabe hadoto gigi le wona yanti. Yo. Akapo bi alo. Akapo bi ma bio. Pato gudo la odo akapo bi no ya. Ya to akapo. Akapo ya ndeko code diplomatique comme ali code diplomatique to go pont e famille da que o me amiga de actualité ato et nous en fibe on la po journée qui coalition des 14 amis ba 14 parce que PNP am le nous 13 partis nyama ya ba de nyama tu ya ba tourner ba o bon call ni me ya o be yo mo le son po wa le ko mo ko le wa me ni tutu ba cha yo o meeting do va que PNP mo no voir après la conférence de presse que oui va sur va on a niroju ni ba pour poso we no so me que we da va vale ni que we gbana me ni na be so me am ton e gbana we mo ato cd auto ba kudo se ase o ni pour poso so me on ti ba kudo et nous un brick be so me que me fona simbele po gomele Johannesburg ni pour poso e chanti nya jode no je ka do pipa juju wo ni mia de mo je ka ni mia atojera gbo ni be nkeke mi be nka ni nya cho tonya dia echimunyo ko afo va le dokusi va ne ko wudia wa ya o metele to khom jojo yin wa to wa ne ba mi qualifier ni ko ya fo mo nyole na ni ko du ici bi fafa le kimi le pas fafa le comme mais la pas bo français va gbo changement climatique les noirs no do on balere do nous mais la pas bo dibe camela do voir et dim janale ki bi la je ba ja ka be la pa et là ba ja garumu milazo mo la filo wa et là no ja la filo mama ba jale a filo nke ba nana bo be garumu wa nyabe abreda lawa oba nona kuhido me elabe wabe ni awo nkusese wa unyo na tutu donc nous que qui sont na vous gbo nyabe hu ko mi les ans les joame et azizo ko de na tona gare mo wa muje hundo le ti awabe gamea esuvo voa hu eke bavana togo fie wa ba azizo ko de na to ko to ekian egbelena hihiame donc nous na gare mo wa dia maso de ka gboro de kare po na yo ni mi la ba gbon le ke mi ano kudo mi ano view o kona si kona re kota o me ko to cha mo le vo to ki dona e meroda aswati ke o matro do atire te pe o même si le gouvernement to cha ba gbon view be ne samedi de ça dit que ato westi de ça dit one or two atia le tutu bane
ma mesa me ele we donc a ma kon popo be no ba pe te tonya le game mi to mutile wa a to fo tu ko kwa a to fo la mi to mi ne mi president ala si wa to ne ya be game a ma de mona mi gare moni mi ati no ndo ka we ma to fa iba ka metio le wona donc a ezinya de méthode c'est de jibo be mi no me nweto même to chamia ban fulo ke mi zana la o gare moi et chan le me mi me la paja ko e blena environnement e blena iya parce que na be nkuvio amuni ni a lumière que ma lumière varia que comme avandi la bonwa ne ba ho me afike zo ke jela noa mi le ne zo gbe para mi o pa mi tite mi fese mi ve pleni on pour doli to janga ne si ya chino to do o ka ba ya bo be le clean va mi clean yinya e chan egblena environnement ki mi le egblena yiya mi donc yiya be be a me ti e mo nje mi lo ano po e ke ngba ano pleni be en pour pore nu e mlena do de won mo ke na e ti jajo vale te ka vale electronic yo ele do mo da nkona tutu iram nduma ma jonya de pour nya man chi be pa du disilo wole bi o me be ne ti jale ayin ti ya kaka so ba davia apa ni ba popo ni jolo si ma kaka ba etogla o mo togla to jon de ti ko ba ti jale si ma kaka va ne jolo ja ti ko ba jagle o ani ba va ma ni be o bla be kale ma kale mun me wa kana no ju tro no mo amuni tutuba alope ya me to ti mi ngabe ole bile glo anomalie climatique benefia editi togba kudo push to zone be destruction e gbonya o editi et puis nous que les journée que dit les ja e fila ja la gble nous la remarquer be zozo que le wefia et to bona zozo que we o e période va hier voilà quoi fifi a zozo les fin on est donc ça dans moi donc ça huna venant donc kari tonton le jawa ja kwa jana jan ne dia da ja chan e jana chan e ni anomalie climatique que we o les blancs yebe point de we et noa et doit soulever moi tamio article we mi so no ba kudo noa e hu ke we le circuler be fumer o wa we le ni yebe ko za kwa nu ke we le blanc mu ni togo po be le propre no e jo ke kem le ya me kloya o le do problème wa ni so e so ma no me va y pore nu me ya greffe be le greffe a so kaka ezobi amere pe munya ezo abe ameke we tike ezo ale bile chan oso apuboro ameke we te bido apumea wa we ni ameke we no amoku bobore nto donc ankele jo amuni togo po e bele propre no vo yi an to kekemi kwa nkando di be jure pe do la lenku so la lenku esi jumevi chanji e wa jumevi muni juplolo be ton dede po be nyoro mi a jumevi o chan obe mi ado atia mi aja agba mi ado atia le mi do atia wa mi ale be no e hu ke we mi le ko mi apora be hu le en bon état wa ba viso et puis industrie o chan mi ma te ma si so we na viso to na mi ma te gbe fi jembe mi a chu do pe ona mo wa va no ago me o po donc a nu ke we mi la so compenser a eye po e mi la no ja agba la no bo côté wọn bo et puis muni tepe wọn de kayo on la pas les blancs et nous en érosion côtière no po apoi doué nous donc il si be agbodrafort par exemple finia on la remarqué be et moi me vetia pour me wọn ye et ton grand tachan et les gogo on la pas be catholique de les aputa ne gakeme apoi wa dans toi et si va pour na choti wa on la remarqué be ma DJ fi wa choti wa chan ta jola la do apume donc e wa an karadi be di do la tele nkudo e anti dro e le vevere wa po meke wele e to ya po agbo ne pere nu de le ola ona wa donc enti na mi so e du fi be Pays-Bas lo Holland mi nya be no e wa otro asiso do antiro debe o dona po ina ke ngba dona po na o
Ola temu enu le togo chandre aklo expert over ko la pore ke ola we ani ameke we la puata chan wa tem no wa tebi iba ngare ma so ko baba game ha ju le nyago ne no aja do ko min nyangene be mi aman do chan le tun pona mini oulawe no ade li bio angre mo ya chan ne to auduna blimire wona ma angre mo nyare ba ko de ni ipa mo ne be ple nka ko le pesticide be mo ne be wonwa ebe dwa demia no mo pata no emu nyawa gasan ku to mo gaga kana ye nyama demia me nu mi wona chan wo ba le trust ni ki wa you vo fi o wa le bio you wa le tro ba me no ji wa me obo hu mi ji wa to le you vo no nkan ti no le tro no mi ko be na de ni a you vo gapo que non è buono me che non mi ha go e tu fu buri e tu mi ha go nelle puga verifica e puna gani la mero bo ni no garden to chan no na san nene no ka le ki wa be alimentation wa be nduku do wa ba gbe no le fun wa e tu fu na mi ato mi mati so mi ato so ku ato wa to mati so wa to so ku do mi ato gari mo jina be ba mi agbo gari mo wa mi se mi jina mi ayo agbo ni fafale mi jina be mi ayo agbo wo ni fafale wa gba o jina be ba mi agbo pasu so na le mi agbo nene mu ina de kare ke wa no ka mpe gbo be mpe nyere bo be e hian mi o mi ajibe na de sibe ko mi le gbere ni fi bo be bio wa ni gba be nku sese wa be no wa hian ni mi an to mi abe la me senti suban ni mi adasi po nous congeler o ki on mi adasi amogwa ko to le dui voilà et zimia di bobe mi ono dasi lenti vi e le vevere nto e le kan na mi va le chod ma so wo mi ato mi va gro de te ja vi bobe ne mi doit deme fi abe o va le glangre be nya do ko amom les ans to amom les ans e ki dire et do le ani mi zena mi ba deme o la chifi je la vlu nwere o la po la bu sebe e won o la attention ne donc a fu mi avait service d'hygiène ko to ke o va bu en temps les fi ya o gba to le va vile parce que on ko gba go keke kun donc wa to la po no gbo ya agbleda lo gbo keke wa to wa di anadeble o don avo kudo de pradeb nkare jija donc no keke o le ko gbo voix seulement nko gba go ra me po chojo la ko fi ademe kan la de le jalo mi do na deme e ya le si oyina pa deme to o fi na deme to be na de le ya le kenu ya na ulo gbo bucha o gbo oyina wa gbo pona bi na de la ko wa e la itore le pe mle mo wa ni mi pa si o me fi o na ye ga ba to na si o me pona bi na de e bucha ke le sa ni lana e du meziore ala si metore e la toto e le sa ma ko to no ki e kan nya be no me nya be ya me ko to no ka ma ko we o npo vlu fifile wa ba bon ko le so afi gbogbo ro ami do gba ko to le fifia les ans esbe ki mi glan produit mi abe anigma ku sube no ke unje wa no ka won ami do la le nku vevere re ira ya snya re penya ma do le vevere amol dio gbogbo rin to o ke me mi le via ela sen on vide o la be Milano du mi adebe mo de depo mi adebe anigba mo de nka no Mpoma domi mi abe coup de vie a chance be ne mi so pore no efidia ne olaya si me la be play koklo la ba po de si la home a tamnyo a ne omiogo a pour la kotoko matore voilà ce qui est au so kotoku veyo il va dire produit congelé au daliba au flux de déjà madame quoi demi à les condition que me koklo vale est-ce que bien be dit doire et contrôler na nous am tanasi détail de pédéwa nemi so pore du me agade me enua tilapia benya de van na kaka obe enua et dans les aquariums obe nya van na kaka est-ce que dit doit tele contrôler enua kekema alors ameke we le kuno avare odona influence de do ameke we la contrôler enua dia enwo weni e maso kokra ma do pode paloma do le kire pour le kire kokro le kire ka le kire de ka fon pa kokro asin kaka va ne ja ko ne ko wa ya kwa mo de ko mo were de le government le na be mo wari on le va do ne
le pona be nu ya no me no tietin ba mi le blanc be est-ce que amekewe dona no kware o wona wa be do tutu alo amekewe le kunwa va enua sokuro pekme meke le wasia odona influence do amekewe la dono ko dia e won yin di obiore ke amefia mi la over enua réponse à nana et la de fumire parce que amere pe mnyare ke contrôle a inaro ne enua ke inaro dodo no tilapia be nyawa ke ba nani gare me va ya make jori amefia me nyabe akpavia e do ni son to chongba de communiquer reto be akpaviro on gbadu akpavi ke wele boso bene ma fido be akpaviro be kuchi afido le lo sinalo nereke deke o kaka jubedi ala nyabe akpavi ya shino kuiso e akutonu beso e ya Nigeria beso e ya lomiole nyilo jubedi on don fe on donc a dit doit pouvoir la ten contrôler nous on la pobe et nous on be dudu we nana e on la po de kaja vire fi o la be amado 20 ans la be tension les don pour nous que we o ma pas sans nous c'est be tension les amede o la yemo amia et puis pas de me do et on la po de kaja vire fi et nous 25 ans 20 ans on la be diabète les don pour nous mi a ben dudu contrôle de pem lenti o wawe le nami don no mi atin blo na mi atin se me ando mi nyangino ba mi aba nya ya ka do to chan la sia mo ku to mi ne fo jibi blo nyamo ba mo jibi ko jibi ya blo be akado o be sudabi o be aka se ku to mo o ya to ya be ya ba mo to de gbala yin o bo lo o wa esi mi asore ku do mi abe jilo de ke kilo wa po wa ben du gbo nwere nyanya isi la nu papa be wo de ka bo ya o de ka be ho ya nyanya ko si ma ko le fun nu yin to agbeto aso de puto mi an e bcb nu ke mi le gloire e de si be nya akume elan to tutu elan congelé on e ni apala on ko ton yi ki ade amedo le aye ko jojo ni foti ko ton nya dijo wa dijo tani ngro fi wa dijo mnate o ira ngro mate dijo le mate dijo agbero ni wa le nkuro ji viare wa trova to e vi kweton chombo to vi sasia kweton wa to won chala te podesi ne wa chala desi e mi be te o ne wa chala desi ame o fi amoro ngba 2000 dojo ne wa chala te no desi ame kingo wa so kojule te so no pe atnyo tamnyo wa to vi aben se a te de ya me baba mi ma te gbe no se ka wo ngba o esi wa ji bo wa tete dudu ne oponpoku mi ana la si becha ola bodo be do evin gbani fi fe me nyore be no la pe do evi ti ala do evi le hoti e wa donc enu agbe anto le semuna togoto ni problema o amiana me ala dunwa o mo ala ti be chan ya so elade so do nu ni na congelé on be peuplé amonto le confiant be yomnya no abe origine yomnya nke be ni o fi be adokubi a ma prekole adoku ko una gasia gamepo chaque année chaque bala no go bien e ko na nya ba o ngba kiva to koko na kon di jo na po na to di na po na po gbogbo e ya je yin de mante ba mo to go je na kon ji le fofo kele glon jo bivina aka mo nye e won ola po enu ade over na jo ami ola be ni dry di na ide over na jo ami o manya wa be origine bere ola po de ola so jure me be nko daro ezipo e won to cha mu kan boutique ke me bele o kwa da ola te be po le fi se gare me ke mani adodo o ma susio e wa aha wa be nya cha ba na ni gare me va yi ke nya no vi Afripress store de to kaka vale nyon dele nyame o garde do peji do ona o fabriquer na anto ene la home ati pa o plein ati pa ame o plein bang le jo la fi pa pa lo mi be de ya bon kan na mo lo kan ko mo tel la mo ba bien ro ko yo se na ati pa to ko plein na kasi aga me poke na nsa ba yon de nken to kunye o so na ma kin gbe ma ba se go me ku ba le nyon wan so ba be yo inu to be de akure boy kin mo trotre o tu na o plein ne gana mala to do ne ba ya ti ne la machine do to jan li dene ezimia ni o ple produit dia bon gbo domaine
na kpɔra bena de date d'opération ale gɛn wele akuare le ke le lo akpɔnyɔ de bena de ni ade o le fia produit de o le fia o certifié ne ni abe service wululu do le o dana abe ni ade dzi aisan de dzi o la akpɔ gbɔ nyuie de nu ke le play ade e dia ma wa o ne pe na yo akpɔ dzi nyuie de o ma ba kpɔa no gbodo supermarché ave kpɔa o so ya kpɔ jo o so ya parce que supermarché be ni awo o to ke le play no kpɔ no gbɔ kpɔra bena de nu ke mi to ni bi la plentia mi so no ntie kpɔ no ni so no ntie atu nyore kingwe ni negi pepe no yu da be plumo be dia de laon kutore akpo bo chanwere e ko jola pamaji wada ko mabrona mbato vanya ja brona amewe chamia so ke view aka munya chan le video do sura bido ado viesi ne yi pa bia de kavia mia ja gba ne mia no contrôle la pamachane mi le ponku do mo ngba le nyo ave tin whisky ne don le voix sura bia mia be chanyi nui de pa de na amewe tin na se voix be avec boy nyande kawdo mi be ci keji ku tomo ajabe non wo kaka nu boa ma va nyowa nya mi le wo yone akpama ja bo ma va nyowa nya jo la akpama ya de politique mu nyom e mi ato asi somi alo wo boy java Togo lu mo nkeke ma bobo guruguru am ton patayo jawo le consider e ja avaya ma ni nya mi be bobo ma mo nyawa o le blo kokoko e yin kan ci Togo to le monde de monde kuda bobo manchiro do minyang min bere bobo ya e ja ke Togo aga munyo adodo vide la pa de mi nyale ke e ja no do chuchu e ja nyo mo ja nyo e bobo chuchu ma o ja wo yo mo wa mo bobo no ju la pa ma ja wa se de kalu se ya se ku se ma ku se dia o to do ju no wo ju va se dia on to o ja ba nani e yo kugudwa wa we le ma me e nyam Togo mo nya o ja akabaler ke apintari godo no viwa no ne le mo tutu wa to na Togo visual Togo ama o le nko aglo e ya re keji ja ni ja o do ni nya ba bobo mo nya ji ma ba ma edward dwa ka tutu ye Togo to o le no te po tutu ban no bobo ya mo do mi ma pa ba ma no ja famu do mi nya ni be no ja bobo Togo o wona nya o tranya mo tuwa mo do ile ponka mi le pondo tu un moment le fils me ya no ja bobo ganga mo tonke ya fama ya mi bobe kingbe mi la ba no hobobo ba ya e ba do gare mi sia mi gba hopo ningba hokpo kaka be ba to bo la ba dira hôtel de février tando ko to e gia mi ya bo 32 étages mi ya be hôtel ki gba lulu na mi le e ju ame wa e o ba po hôtel o chan gbo ki o ba pofuro ha so so mi kusube wa chan ate no dodo mi ni mo va e ba ni so me ki ba yon ki donc so me won be me gbe ai na e Togo le kebe o le kebe jajira rodoa e ba zengo bibo be e wo nu nweri donc ay jewe obe wa bati ba no bubu ta pepe bubu chan le etu mi yene ke ta pepe o gbana o dra na jumero nene o dra na jumero mi akwa mi ro sia o le hago ta o mi to koro mi o le hago ta o mi o le to na mi ro bo ngba no ko si do afide ko ni ai mo ji sia o le plo mo ji e ko ke o ti mo ji fifi won wa o le pe ni mi to agbo be nto mi che vie mo ji ko to e gen lo me a o fine to o le pe go donc mi bronya re fifi gen ba iwe Togo be juada ho takupe ameton ame funu mi ola lekebe Togo be nyale won ka le jajaro ba aji am ka ji obe Togo seun le apa wa ji wa mi ma sonu aso tu jina no iram boare o le jajaro ba pa ji an kan do di be nyemnyane no ga mi sane nyemnyane ndele o bo paso o la po be o le plomo di poplo be nu nyɔnu wɔne chaque matin funutsa enyare le mila bagno kakeme wo kplɔna mɔadi ɔwɔ de na funu ne nyaba di rovo ɔla kpɔ be o le kplɔ mɔdi vɔ n'o to ne kakeme game ava le suku etɔ ɔla va remarque be edukewe keke da participer na bɔbɔa o do na wa be drapeau do ɔla kpɔ so aéroport be mɔadi kaka bɛ tɔ o 2 février be mo be zone be to colombe de la paix o do na drapeau e wɔn wa kpɔ les ovres miabe ala va nɔ wɔwɔ kpoe titi a okele bi obe nke Togo to le to te po le conférence a me ti wa la di iyo na le yin jajaro ku to mo an kai ni jajaro mo nya tun go jajaro apa ma ga va na nya yin bi nya le jajaro mo me
sɔjɔ nɔna kpa ɖe ne amewo agbetɔ me dedienɔnɔ ku tɔwo me enyɔme ne ate kpɔ ya sɔjɔ nɔna mɔ dzi gaɖo me agblɔ ne be mi to fia leke mi gba to fia leke eyi fifi ŋutɔ dza ke mi le ƒoƒo fi kia 2 février ke wo dza wɔ nua wo dza va nɔa wo tu fi ma wo ɖe nana yɛ ɖe to etoa numɔ aɖe me ɖe be tɔ be amewo dza to na fi ma yina edɔ me ale ɖe funɔ tsã le fi ma wa. la ɖe funɔ bɔn o la ta mɔ buna we puisque nua ministère de la sécurité de communiquer à to be munyi hu ɖe pe o la gba autorisé be la to 2 février be zone ame et puis be piéton wa o la fouille o bon enyo be o gblẽ dzi nkɔ be ne ba nɔ nyanyame na dzumeviwo be so tan ya va ɖo tan ya ɖe ya mo da to o le bia me ke we yina dɔ me le funua ne do sara no mo di simo ku to mo keke o ko e wa yina enua no da o so me wa e wa e gbaguna dzumeviwo be activité wa tam no amele dana nu le e pare go me la fi de période wa me keke ma o la gbe ne ya be ngba o ba activité o donc o la ko be dzumeviwo ya le gu le fun eni ndo ke we do na po vide po ne o le blon sécurité be nya bon demi mesure mo le o ma te blon be amade sa no pa ne na simana mo de ba bede gbo pa ga ton dia wa sécurité be nya eni ma fue ta mama mo de ni be famu ne amade si ngoro chugbaji kaka chona dada kuda alo yawada nkeke de kaka ma nyima yenu amade sa na le sima noa mti pa cha se tututu ne ba le se cha amu ba ma pu o pona nu ne tin anana won ma o ma se chon agbelo ame o le kere wati chonde no na me gbedo wancha era be tepe ko amon to chon le gare mo tuna fe ni taore tuna fe vole yina si gbogbo le si ma fi ma gba mo va mo tuna fe ni ta tepe ame gbogbo to ko fun wa emi la so municipal de Lomé le fun ko to wa ma me subo mu akikin no ga me do yo na so ke ngba mi la ha ko na jaje municipal me mo yi be TVT on nyom de sana le fun nyom do sana le kini cha go fi simo mu amesia me ke le fun wa pe o va le fi ko la ba ho ga ya si be nya no na si me ko la ba ho ga ya si no awo no ga ni gan wa me do wa o si ana o be ave ni leke wona alekele no to gbe le pono no me wa pa anya ti ka mo be ave so ga me va do ga me ja ame o va le plenu le gbo la no si o bo ba fifi ndano no fi elekelo ga ba se ga me leke bo pa ma wa trova no to wi lo nu nwere won ba o ma no tv fi bo be government ala ba so kare a pere nti be mo ma me e wona be sa su bo nka ma do na go wa no ye do nduli sia amolo blua o va na mo ko wa jibi no na mo nyana be no wa ma tin gbo o matem be wa ba tu fere na nyomo van ke ma glo so nyawanti ola kpara be ne odo jure mi yo po amole sanule pa do mekudo e to e woni pays sous-développé be asperi pays sous-développé be o matedo e ju gande mi alo e ju kewe mi blona be o yinko e pays industrialisé o e ju kewe me gale toto ne mi so si be pode no me America alo America ba inte Ghana tia fidulia ya pole o matendo e ju me ko la po si be zone de mereke o be ni zone administrative o la ko amere de moluze kudo nu ale da le danu le no kudo et on y pays sous-développé au aspect donc à le côté on en cas de dire voilà et là tagbagba la réglementer et nous les fonds de quoi ne si bébé au dit là non ça nous les zones amia au dollar ou do de ba no propre quand même ne si bébé au be sommet à l'onde balin tocha la ko si bin mo ne kwa mi be ko bajano le mi so pare nous me au be restaurant de le 2 février par exemple les filles au matin bon le sommet le 2 février pour la be no tout restaurant matin alors la be on y me dit be ma publicité o ma publicité si be nous de les restaurant de le boulevard du 13 janvier dit on la be o le sommet de président d'abato fun la ba pour la be no tout restaurant matin donc à nous pas nous que we mi le blanc et ni pays sous-développé au be
aspect que dit doit la valer couranti wa pore que ola te pedo a me onti ne wa moderniser wa be nous saper au gamme ne be nous va les joa nous ba no play wa cha wa be activité économique o moi me pepe nya to va nya nya gan me ya to da be kai to go vio son batol no te pol fissimo ni nya mi be no va to go à 31 alors lui tiam que blaton pour que nya mi be me ya bo kai no te pas mille no te pom ni be to go vio mia patali nya kakado to cha mi azonko be nyon be souligner parce que 19 août il faut là au PDK surtout que l'équipe maçon kudo libio ne pa ame atana so les filles ame atana so les ba padi ame ça me va les don abadi voix do ba comme ne ba nyon na donc mi les dip gobi be là du plola o que ko la va me be joame wo no te po ame bi aton là-bas ni a ko mo ntia kabe wa ja bani wa top bede ame onel tire fa ka ame bi aton ya tu fi mara ku fi o pata o ja nyam bi aton prolong to ko wa ame bi aton ni so le nabe e joame donc nyam le di go bi benare wa potana nya wa kotanya enyale apakejo nu opposition cha le gbon benare wa wo na ye no we oni we wa po vedomea no wa jero nka nyito nyanyore bo ndate o apata o mate o apata le ke gbum sigele ko le tibe wa apata na yowa wa po vedomea no wa ona ni le government cha ba padia nko ji chan so lo zindo be awo yimna dasi wa e cha ni hun le nu bire na ya won ho ba fudo ame ko cha vile ba no be zen go bi sigbe o be sigbe ke nyabe du problem to glen for so zina zigbe glen ni abe akpabi suero to peleru e gale joame allo e che sino nu akpabi suero pwe akpaga to am le sene pe gon no ka sime ki to glen ni jamba ni ba wo do so ji so ga me ke glen yo fi ejiji donc ni jamba ni ba glen nya chanya ka do to cha tole do pi vu tole mi matino du ga me ke enu le mi le po yore bo be du ala te zongo ne mi da fondo ji mi da sindo wa mi la yingo voa agbeto be non mana nyinti sai o la po no vi wa bo be no finye ya mdo la te no funu ya mdo la te we ya ma te wa nti po na be nyekumi mi ba poto le fi mi le ka vi mi le po bo be mi le tro le te pere ka ni wa hia mi adomitor se ari jibena wa montana nyana mi ne bogololo be wo no kikia ngba no sire mi be activité ça ba se ya si nyanchi to go yuro jibe yo akpo nyale le no le fi ne mo blon ya be nkami no te pa ma do tutu bam nyangi de be wolo globe du pla c'est 14 ans nya yalo globe mo tu pla ba yi ba yi 2020 ba yi ko avegwani be o wa transition alors moi si ni a gapa mi no lado ibi wa da sha mi o le gapa o lo o de kar mo ko su yo o lo ale o ta na kwa de apo egbo kike ba se fu no de ti ya famia ma ba ira ya te va mal comme ne mi poso 19 août 2017 to ka ba do fifia nu ke le bebe na Togoto chon le dibe alternance ba no yobo ne si bebe yo d'accord na président de ne na ni pe amaton yo a trop d'accord ne le onyura yo la gbada ne ke e la gba pe amaton e le demanda e la jo amebulaba na me wam le onyura pe amaton ben bodo me yo la gbada e ni enu ke le bebe na Togoto wa gba kudo wa po akobe dada be no bo mba ya kota pe pora be ami ala be ofin ya lo les bureaux de vote avec me amire ba koko une puju donc e nyinu kewe Togoto le dia ne mi so enu ami abe sous région mi kekema Afrique de l'Ouest mais Togo po alternance mpovo nyem nyade ke le mi abe constitution mais e ke o toilette a om limité mandat nyem nyade ke ju plolola ba wedo va e la nyobe wa wedo agledo debe Togo chan alternance bana nyine ngba hle enua chaka masoma so buva ejua mo paso ola porabe ejukewe me america le bunwa nko yimva no et puis chukaraba no na mbodomi si mais no si le kegbe to signa de ya ku de Togo me se no mo nyanki va le se no on va passer l'incho blobe
amade ko ama no yi we tomo blon le ati kroro fa va dukla ya le blobe semenya be yi time yi ba wo se dade va po ni bi o ba we chami o toilette alo 3 ceiling tout kama me yayi o va yayi le no me fisi me dade sine I think do the semanti ya you are going to dukla be ngayo kususu be o si ala de money de ya do si ala blog fisi me ya be dukla blog ya le si e po ni obo aso digi waso de awito for so de na zingewa mate jejo parce que e chala gun bo be jumevio e do ere fun jumevio e ya koda pe aye eduti c'est un trop le blog be c'est le sima kaka duro wala de kia mo ko be le blog o ngba iko wa ti e blog be mo de ma blog ngba iko re c'est le blog be o mate gbe gbona jumevio de sia de be keji abo be ngba yi baba ni président nke mle gbona mi won be o ma te so tukada ko wa be akoya be ma yo a o tukada mo hona nini o gbona be blo hona le fiasi mi la po gbona le fi po be enya o keke ni mi la po ni ira gbona le fi yen be ni mi la so Afrique de l'Ouest a yen be Togo le ka ko alternance po fo Togo vi chan jibe na ni président ba lo fi mo kan be cha ko mo ne pa gbe fi bo be a fois alo fifi kemi le pompo ya nejo zeka alo 2020 ke bona mugba ya ko aja pe ko wa e won oni deda parce que no le gbon susu wa ni kari jibe government tata lo fi bo be na ye be champion ngba yo alo ya me chambo be ni ba edu da kona yo unira be ngba yo e cham na te no no nko la o fi na npopo en tinu oni lo fa ne wo 2020 e la gbati ifa vo wa pe gbonwere be ni jupana ba yike e la gbati ifa wa pe gbonwere be fichier électoral wa pe gbo ami o da no yo akwa ami o no hen kuru akwa me parti ami vio oni no eme mi se ko me wa wo do asi mi nyam po be solution ko la te pona won o ngba to te fi be for la ke yan o ma gba yi o parce que constitution ke mi so le premier o ko mi yes ya parce que ni mi la première vez se mi no la o fi o ngba je o on va dire la voter loi de coco on va camera va y voir les que mi avait libi o maso ko to na idwa ina be minte da kwa na ni me wa te pro ame yo donc avoir essayer wa tro de mo bo be o la te na yin fa ka ba do ge me ka mi yo la wa trova wa de o jore funu donc am le bref fo be na nyan popo tinua mo ke matitana amo nke le ke nyan le pere won be wa lo fa beni be voir wa gbonyore fichier électoral la cibile ko anto le globation a reto Olympio eva kudo fichier électoral be nya mele ga amna pata mi nyale ki de vorwa ngba ni mi la so duo mi voir ni la so Gambia le juplo la jua mi ko yalo ni mi la so ni a le ke millionnaire ma Zimbabwe le a peto gan chanjo do mi ko ele bisolé Afrique du Sud ele bisolé Afrique du Sud le a reto Zuma joa mi ko fifi ke mi le bombo ya tu 40 ele RDC Congo be to amene mo le bobo le funu tan ku de ka si mo wa ya to volo to bi ko West Africa mo mu yi be to voyo ni mi la so mo to mouvement to les onzon et les voulez pas voler ani minya o wa mo be de ko la to murura ni apave o position to government ya o lu ero wa ko jibo be le ke chen du ero wa ni ko chen ni chan du ero ni na ko jin chama wa no ke o le mo bo be jumezio ye le ni veve to ne to pa se de ola tin varia bonet ko to fobe asunocha mo to ne wa na ni kengbo ni chora mo do ton vare ne va gabu mo chana va we e si a tan ju le bon be e ati fa kare ji be mo ma te ble la fibu ya wa o ma te ble nyo a ne vivi o ma te ble ne seulement nous ke nyang kwa ni be o ma te de déclaration de ke to be apeto fo ngba yi akota to ela teni enyala no wanto adede domi figbe juplola blonde be o mandat mi ton va y venir la nuare o ma se retirer ni à présenter à me boule mi parti mais be vo abe juplola va no e nous be la va no e modi pour la be e ki apeto for wo ba yi wa be sunini a onyabe e nous no pa juplola be déclaration on en a un peu de be ganto on la teni
compter des tous les dieux mais ami a chance les va pas dit ami a chance les va pas dit bon on va au match ko ami no match on bon match tito nanani on la ten blonyaro de que après ton fond on la fait comme be mba yan be ya gba iko ya se retirer donc à bimatem donc on a fait des auto et fila be de que coup de que nyaka ni kono mo na mo wala be kia ni bi de bava ni wa te gba dumo jo mi no te kwa dumo jo no te kwa nya de ni mi de bro dumo jo no te kwa nya de be de ni mi to wa ti ko nya de nyaka yi mi to ya bi na se dia o ba Nemila so règle démocratique pour la porabe les edukewe ke tro domia me magba bron yo vode ato edukewe tro domi le fia ne président gbeva ye ogbe o mandat de ka ev boa ojona amebuvana alosata o otutumanto o election o la batro o la jo kakabane fia nemi so America ga keme efian po de monto chane président va mandat me fo na ojo ne ma me président di o wọ́n tọ́ bẹ́ẹ̀ jòjò ní ẹnu gbé wàá mẹ́fẹ́ pọ̀ ojú náà mẹ́bù tí wọ́n bá wọ̀ ẹ̀pọ̀ ọ̀fẹ́ gọ̀mẹ́ donc ẹlẹ́yìn ọbẹ̀ nínú bẹ́ẹ̀ nù àbáfà miàtsami àbọ̀ ní die dukplɔla ŋutɔ do edze fi be eke wòva yi wọn dukplɔla ọ̀dọ́ndọ́ lo nemi sɔ manda metɔn kebe wa nemi be miasɔ miayi ŋgodo mi mia compare kudo 38 ans ke afɛtɔ adema wòva yi a o yenua o ma te mu comparaison re o la kpɔ emo kudo zo ewɔntɔ miraka file akpamaya voa elanyo be figbere ke ne pose démocratie be base quoi elanyo ba pose démocratie e base ba ni président de Togo si ke e so no bo le di Togo ba ancien président re chala bala na conseil ya e wa elanya ko sabe le si ya bine amowi java ni cho ni se jo ma mo wa o ma ti va don agrolo ma o be ma do ja de to o ma de ji o ja son le Togo vi o ja po ro ki lo ma o ma ti va ni ti va gbon mi Togo vi o ja be okay ne va do gado mi are be ju pro la cha ni cho no gbon wa ma ti ni cho ni poto po mo nya gbon le ma bi ma ba yo va be ya no asike kaka si de ke ye ma le gbon no wa ma ti ja ba wa nke daba do murura e opposition agenda segundo parce que o le siamo da revo o le siamo da revo be ni un va pom jeje wa le o le di wa e ba ni afode de ko lo le yi akufo adogbo wa be wa da fa forte na o be nke tu me viole dia non va gbleni ne o va so nke tu me viole di si bebe a to fo do la jo o la da si gapa me no lado ke o lele wa be gbololo be wo no me o la to po e game ke o la da kwa gbo wa pa mi o la no se ni ame ngbogboro we ma le gbololo fi e mi o le gbololo mi le gbololo ni plombe cd ya automatiquement plombe apeto fo ngba ya ko do o ma man e ti no ma fa be le gbololo ma ti no ma wo de lo ka gbololo wa be ri ti me na ni accord politique le ko wo do on a tenu accord politique fi be mi wa 2006 to ba yi won moni constitution be nyon constitution a mi la globé dès que constitution les fier de monnaie béni voir tukara les crises de va nous quand les crises avant alternance que le wayi donc on a trouvé accord politique de be na ka to mi ni le fia nke ni ma bia ni binare mi ti dia we mi bro be ye do nsuria java adam of am si de kemo le du mo le miene na mo de ya da ko ya kan ji bia lo atova ma gbo bi nu no wari maganye mo nyo eyi ne o chen wa mo nyo vo mi no ju mi o no lo yi o chen duje si be si dia o lati mva ja gbo nyama pe le ne bu bo mo gbogbo do ne si de kele gbo na ne nyangi ne be c'est 14 le toi lo nya de tu be yo ngba de c'est bien ni ba ba be c'est bien o gbo nyama wa nya kai gba de wa gbo wa ten semo mi c'est dia c'est 14 to ya semo eba ngba tro nyama la ko godo nemi so sous région amefia et nous président que on a bombé et le autre mandat le CDA Togo
Togo pour la son président avec 3 mandats. C'est un démon aussi. Et c'est un démon. C'est un on va 3 2002 mais il y a des démons. Et que nani 92 il y a un démon. Il y a 92 mais s'il y a un bâtiment be wa be game vai vo ba tro le go be yem le no fifia apeto drama damani ba te di to cha yem le go be e si ale de mo be wa ti nani ola nani ka ba se le game ke wa tro akobua afi ko le fia be o le semefi o le semefi sinon wa le scientifiquement les scientifiques mi da si mi abe sia les scientifiques be game vai vo ko la votia ba ajo no ba tro so me goroda ola va mle hunkuna to nya dipe mko mo do nya wo be wa be gamia e ba ivo foi et si aller de mobe wa te na ni kembo ezwe wo na transition ni oda dakwa ni gamin ko suwa on popo président wa la so me so dare kembo o français wo to gna wo par intérim non le funu physique bébé par intérim ni ko ra lo donc nke mi le gbo fi bo be ave o la te gbo fi bo be o yan be eko vaccin si po be ngba we ko ata si ko che mi le gbo be o la te gble wa de ko te gbo agbo na mi ajo wo che ba na jere won de ta lo agbo be o se na me maka school o se wa no go me o ke se wa no go me so be communiquer wa ke to tu karaji la na ni o sa be me lo fe go mi da si po mi ato le si o se go me nyore keke o pare nyande de na funa mari po le afiwa même to jama afio politique ari ona politique be wa so dira ndo e vale mi agbo le fia mo lo politique wa so manu me wa madu me vio me mi le kwera mi pa o me fia me ku suranto chonga tele ko le nya amore amenu jo la suwe le nya me si be blague nene po e la be ni nusu abe la pa ji nyon na chawo ba pa to nyon wa nusu ale gbon be be nya fi ke kaso na bana ho me ma ko to mi pon ke bele na va politique am lula ine no le dume zio do me ore mu lula ine no va mo lo politique le duabe be ya so manu ya mamu do me mu ne no wona politique won voire mu le gbon be na government a chanre e po e jira ngbon o wonu lo a to fo wonu mi da pe gbogbo re fa ni ana po ninu are ntetele si e so fe bi meyin npo si kaka glo ke ma gba te trova e la te trova fa nyingbo ke do unirale chien ele chine fifi e gbe me fi anu mi la po bo unido bureau le fi ni sori a o to disato do mi ke bayi ve do wa be ni awe mo popo le ne la ba te trova fa ni blague junior ni na be le do me ba fa popo mo ntetele si nke le joya ntetele si le opposition ta ba pa jare e cha ne po ni so civil so do be won ya mi ni so civil are so do won ya mi vi c'est vrai que ni a government a cham dila c'est nous va e cha ni so civil so do won ya mi nke be la o ni be ina nu bi o giare mano so tu kara kuto défiance ma do po nko la te ona mo voa amo ifia no de tuku do botoa nya dumivio wa we ve no na konji we ve no na prison gamé ju dunia wa jom mia to nya na nia wa ko eble na juploro be o ko enum le wa nu ya reke mateo enu abede da ton kumero dale Niger e wa amero be apeto enu ade ko ne juploro ke Niger e fia kwa budu mino ejima kajaga ibo bon idisu amero le jome be po la te plojo amero keke ma elo i prison opa amero na nyi ne ke we nyina nu glega wa no fluju plolo parce wa we le dunu be e wo po no mule wa nu ya reke ma tenjo no mule wa nu ya reke la gle amero we nya me ke we bri na le jume no anyem kan de be ju porela na nyi ke ntola nya be ye be bilan nyo pera si gbe be ndajo wa awu mamadu isi fo opposition ai aka nyawe le apono jamagbo visite me do me to ase jiglo be nyawe bi yo yakra be yo ave inane apoto ado kakra alo Ghana mo president ne nyabe
Togo viewer o le jinde yodura yo nu le jolly jom wala be ke yodura ne enya e ba tosi jiwe nyoko yo kikim yo le blole sima be enya yo no ya avant le 31 c'est que ye o mi blenia to asi jiwe o litri am que blaton wala ke nya ko ya ava be no blonya no jojo anu ne baba du chito yo o mu enya yo ne o chon o blema mi le nya bode akanu ba ile wala be mere ba ya here le blona mi sa le si bo be o be le do afafotina mo yo be ne un pom jeje wa nu yo bla ngorogoro ko yo bla dare le mbodo me be ndano botero kwa ke wa huela kode mi ko re nya ni nya le pe won ni le pe won ni un be pom jeje wa ni si dia o ba fifi be yese apa ya bo isina ba pa yese abeja ba pa ile kinu ba le do mo ro ya sia eyan bo be wa da si awo to fo ba wo be manda fo yekin ye no wa to wa pora wo be era ke ya lo ma ti won ni bo be o ba kan menu e ka 2020 ka 2020 nu la gba no te ba poda nya ne blene nu la gba fa e nu la fa izokele amome e la tiki yekin inu o ge ele don government anti ele don government ni enu amele fa tukara kele si no gbo tan video po wa ti wa gbo mi po me ba sinu video no po tan wa ele ton wa di o la gba blago di nyuere ke la ba jo le ta me na mo to chan be enunde na yin ne bayi voi opposition na tele po be ni em so zore ni anti kaba wa me ma nyo na enu anti be dia fo yi a hoto nana to go be a tu ne be de yo ba me ko yo le ton yo le plo a me obe ni yo npo njeje o abado ga America wa ayo be gbololo be ona ke yin na yo be nsin ye po la gba tro de to va agba se un sans toi et la gba se un sans toi donc fi ke yo le di la da fa fote na e mo nyam tera mi faut y na lo agba ya kwa on ya très parce que mi do la nyabe ne si bébé 19 août c'était ya un sonia nyoro wa Chris boy bala je kon mema tamno a Chris ke la gba trova après 31 elle a passé un week et 1900 donc elle a hiambe wa pour beaucoup de CD auto wa bobe wa ba wonya wa sonya nyere ni après 31 juillet mingba di Chris ye bumu voilà mi a dit moment remeke apaisement là na nikaka mi ado 2020 mi so élection bois o ba tasi yi ba tasi nyari be iti dia be yu chan yo ba fono si dia be DB5 ka si dia we ba Togo e ba wono le CB 2010 si dia OK 2015 ni chonto chan si dia OK ba va wa we ba wono ba yi amudu le bio c'est bien les si dia wa de e mo de gba ja ya sikpo mo na Togo view agba awonu ana obi am ton kwate si dia o ma e mo mo ti mi ma fa lo pare aso tun mi na mi no pa no zo no yo mi to nya o na mi no nya o ke mi la gba yin bi na ni mi so Togo via ma ton egbe ke mi le pompo ya ama ton po le ke gbe mi so le ke po le modo mi mi je si o ti se le ke mi po mi wana ma so ama top ntona mi be na ma ton ntona mi be o be auto for ni jo ya ko nugo a mblemi anu ba le zengo bibe na re edo la tro ba wula ngume nya nyemdo ne pepe contre auto for ni ndo ne pepe contre voir ne de mo na re démocratie qui nto na kasiaga me ni ba vemi ira ti se gomi parce que amegan o beni e yi suku gbogbo rin to era ti se nu agome o pa no la fire cha o bo va unjo lo nde pepe wa amo bo yare okay yin pe aro ma yin gbodo me ni ma pora be le ki mi la wo ma la ti gboro ni chanfa ni kwera macro abe apeto fo la surprendre mi parce que nemi so interview de bewana doche vale vai le peke mi don gram karodia ele bon le be interview me be eyan be no atro l'Afrique ne wa no limité mandat do amevedi donc am karodi be ela wo ti donc na be gamia jo ke wa ima buwa mi ba do no na egbetwa ni mi ade mo ka ba dogbe na Togo be
et joua et tout va football pour mia ko be Togo po vio le toi mais c'est ofili quelque temps ya et ouvert les fa le toi mais ya fia fa le toi mais donc awacha exam comme exam là pour bola exam awacha ona training ko to ni wate so no ejua o da ka se ncho o da ge ka le fi no du jile si mare kwa ba o le groupe ame fia o le troisième ami o la do go fi o le mamle donc no o la ba duwa yuba nde le nyi be we funu be terrain ay keke funu pour kan ke ba yi 2013 million donc terrain wa keke so même ya gbo le fi voilà magno pour be wapata dido pour le wasi Monsieur Wabe chargé de communication à Hotel Stéphane Atigo soit et rassuré une des salles de l'idée de nous nous que 20 vidéos que nous me pas mener que du bol pour vieux doit et là on dit quoi national fanya maji kutomo kekeno dujikumo dujonya trovaji adek maja kwene kikin wala be kya mitroto wanaji le VGK parlement ameko ken le parlement me nutu am keken kakacho itani kutomo keken ne gije pa miano se me considère que mi se me ko ne mi ba trova ni kunyo mi ba le no ju gasese gama mi ba do ne egbetere kumya adakwe na me keken no mi anti kaka do ne wala be ya mi kunyo ko do egba isandolo mi dagba mi re